جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. تشبيك الأصابع عندما تخرج من البيت لا تشبك بين أصابعك. لماذا؟ لأنك في صلاة. وذكر العلماء أن تشبيك الأصابع له 3 أحوال. إذا خرجت إلى المسجد لا تشبك بين أصابعك، والحديث عند ابن حبان وغيره عن كعب بن عجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. والحديث صحيح. فقال العلماء عندما تخرج من البيت إلى المسجد لا تشبك بين أصابعك. وأيضا التشبيك أثناء الصلاة في المسجد. إذا انتهت الصلاة هناك حالة ثالثة تختلف بالنية. من أراد أن يجلس في المسجد بعد صلاته ينتظر في المسجد فإنه لا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. هذه الحالة الثالثة. لكن إذا انتهت الصلاة والإنسان يريد يخرج لا مانع أن يشبك. فهذه أحوال 3: إذا خرج من البيت إلى المسجد، وفترة بقاء في المسجد حتى يصلي، وإذا كان بعد الصلاة يريد أن يبقى في المسجد، لأن الإنسان إذا بقي ينتظر الصلاة فهو في صلاة. الملائكة تقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وفقه، تدعو له الملائكة وأنت جالس في المسجد، لأنه ما دام في المسجد. أما إذا انتهت الصلاة وهو يريد يخرج فلا مانع أن يشبك. الحالة الثالثة تخص من يريد أن يبقى في المسجد. तशबीक कहते हैं उंगलियों में उंगलियां डालना, और हदीस के अंदर इसकी ममानत आई है। 3 हालतें ऐसी हैं जहाँ पे उंगलियों के अंदर उंगलियां नहीं डालनी चाहिए। पहली हालत, जब आप घर से मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। इब्न हब्बान के अंदर हदीस मौजूद है, बाकी कुतुब अहादीस के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन उजरा को फरमाया कि ऐ काब, जब तुम नमाज के लिए वज़ू करो तो अच्छा वज़ू करो और उंगलियों के अंदर उंगलियां मत डालो, तशबीक मत करो, क्योंकि जब आप घर से मस्जिद की तरफ जा रहे होते हो तो गोया कि आप नमाज में होते हो। दूसरी हालत, दौरान नमाज पढ़ते हुए तशबीक नहीं करनी, उंगलियों में उंगलियां नहीं डालनी। और तीसरी हालत, इसका ताल्लुक़ नीयत से है। अगर तो आप नमाज ख़त्म होने के बाद मस्जिद में बैठना चाहते हैं और दूसरी नमाज का इंतज़ार करना चाहते हैं तो फिर तशबीक नहीं करेंगे, क्योंकि आप नमाज की हालत में ही हैं और फ़रिश्ते आपके लिए दुआ गो हैं। लेकिन नमाज ख़त्म होने के बाद अगर आप वापस अपने घर चले जाना चाहते हैं तो फिर अगर आप तशबीक कर लेते हैं, उंगलियों में उंगलियां डाल लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं।